हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री देवेंद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, नाहं कर्ता हरिः कर्ता. परमात्मो मोक्ष संन्यास योगांतो अर्जुनालागी त्याग म्हूण म्हळेले तीन विधाचे म्हूण सांगता. सात्विक आत्ता त्यागाचे तिनी प्रभेद सांगून आतां परमात्मो सात्विक त्यागेले विशयी सांगतरस. सात्विक त्यागिले लक्षण सांगून जीव देह घेऊन आयली नंतर एक क्षणी कर्म करना नाशी राबना म्हूण सांगता. कर्म त्याग करू कोणाच्यानय साध्य ना. हातपाय बांधून घालारी मनान कर्म करताची म्हणनंतर योगी म्हणून घेवको जाल्यार कर्म करून भगवद अर्पित कोरका म्हूण सांगून परमात्मो अर्जुनाला सांगतरस. तशी कर्मफल त्याग करचो तो सात्विक त्यागी म्हूण म्हणटा परमात्मो. आनी तो ग्रहस्थाश्रम आसतना जाल्यार कसले एक लायक न्हेसले, लायक खाल्ले, लायक कसले एक सुख भोगलो जाल्यार त्या परमात्माला प्रसादू केदन थंय मेगेल की केदन दुखून मेगेल नाही की म्हूण म्हणलेले एक मना दवरून घेवनूची अनासक्त जावन जीवन करता. तशीची पद्मपत्रम इवांभसी म्हूण म्हणलेले सर्वई परमात्माला प्रसाद म्हूण लेखता. सर्वई परमात्माक अर्पण करता आनी तागेलो प्रसाद म्हूण लेखून घेता. तशी ह्या शरिरांतले ज्ञानेंद्रिय जावो, कर्मेंद्रिय जावो, मन जावो, सर्वई चतुर्मुख ब्रह्मादि समित सर्वतत्वाभिमानी इंद्रियाभिमानी देवते चलायसिताची. शिवाय तांणी स्वतंत्र न्ही, तांकांय परमात्मान नियमन केला म्हूण सांगून ते सात्विक त्यागीक गुर्तसता. तशें हांगा कृष्ण अर्जुनाला सांगता. आतां तिनी विधाचे कर्म त्याग सांगले. आतां कर्माचे फलय तिनी विधाचे म्हूण तो सांगतरस. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च अनिष्टम् इष्टं मिश्रं त्रिविधं कर्मणः फलं तिनी कर्माचे फल म्हूण भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् म्हूण म्हळ्यार त्या कर्मफल त्याग करना नातला न त्यागिनां कर्मफल त्याग करना नातील जनाक प्रेत्य म्हळ्यार देह सोडली नंतर तिनी फल मेळचे कसले म्हूण सांगून परमात्मो सांगता. अनिष्ट म्हणटा. अनिष्ट म्हळ्यार आमकां नाका आशिल्लें तें पळय फल, दुख्ख दिवचें फल. इष्ट म्हळ्यार आमकां जाय आशिल्लें फल, सूख दिवचें फल. मिश्र म्हळ्यार जायी नाका, सुख दुख्ख आदी मिश्र फल. कर्मफल त्याग करना नातील जनांक मरणानंतर तें फल भोगूंक जाता. कोण कर्मफल त्याग करता भगवद अर्पित बुद्धीन करता तेदना तें कर्म फल प्रारब्ध जावन आमकां भोगूं मेळना. कित्याक म्हळ्यार आमी सोडला तें परमात्माक. तेचे कोण कर्मफल त्याग करना तांकां देहाचे मरणानंतर तिनी फल मेळटा. कसले अनिष्ट फल, इष्ट फल, सुख दुख्ख आदी मिश्र फल म्हूण. कर्मफल त्याग केलेले जनाक काम्यक कर्म त्याग केलेले संन्यासींक सकड हे तिनी विधाचे फल ना. कर्मफल त्याग केलेले ग्रहस्थ जावो, काम्यक कर्माची त्याग केलेले संन्यास जावो तांकां हें फल मरणानंतर ना. कसले इष्ट अनिष्ट मिश्र कसले ना तांकां फल. कितें म्हळ्यार तांणी सुरवेक फल त्याग केला. कारण कसलें म्हळ्यार कर्म केल्लें म्हणले नंतर ताका एक फल आसताची आसता. आतां पळय ताक घंटुच्या बसल्यार आमकां कुश असो कुशीनाश राबो लोणी अमचे प्रकार येता पळय बाय. तशीची एक उज्जो गॅसान तूं उज्जो सान्न पिल्ल कुडले मागीर उज्जो जळतर आसता.
आमकां कुशिना कुश असं म्हणून ताजें काम तें करता. तशींच कसलेंय एक कर्म करतना ताका फल मेळूनच म्हूण म्हळ्यार जायना. खंयच्या कर्माकय एक फल म्हूण म्हळ्यार आसचें. ते फलत्याग करनाशांग कोण कर्म करता तांकां इश्ट अनिश्ट आनी सुख दुख्ख आदी मिश्र फल मेळटा म्हूण. कर्मफल त्याग करनातील जना मात्र मेल्ले नंतर मेळचें फल हें. कोण सुरवेक त्याग करताची संन्यासी कोण तांकां परी ना हें फल म्हूण. आतां त्याग करना तिले फल त्याग करनातील कर्म कोण करता तांणी तें कर्म करचें, तें कर्म फल आशे करचें. ताजे निमती हे संवसार सागराचें आवर्तन म्हळ्यार सुत्तू म्हणटाची एक. हे संवसार सागर म्हळ्यार जनन मरण चक्रात एक जनन मरण जेवचें तसलें एक चक्र रुपीचें संवसार म्हणटाच पळय. तशी तांतो हे जीव पुराय शरीर घेवन येवन कर्म करता. केल्लें कर्म परमात्माक फल त्याग करना नशी भगवद अर्पित बुद्धीन करना म्हूण जाल्यार असल फल मेळटा. ह्या फला निमती तांणी वापस ते जनन मरण म्हळ्यार आवर्तनांत येतूर आसताची. जाल्यार कोण कर्मफला अपेक्षेसोण भगवद अर्पित कर्म करता कर्म योगी म्हणून घेता मागीर तांणी संवसार कुपांत पळनाची म्हूण. तांकां सुख असो त्या कर्मफल त्याग करलेल्या जनाक तांकां सुख मेळ्ळो दुख्ख मेळ्ळो पुरे परमात्माल प्रसाद म्हूण लेखताची. आमकां हें फल इच्छा आशिल्लें तें फल आमकां नाका आशिल्लें म्हूण त्या पळय तांणी लेखनाची. कर्म केले नंतर ताका फल कर्म करून परमात्मा दिला ताणें कसं सुख दुख्ख आदी कसं दिला रे तें तागेले प्रसाद म्हूण प्रितीन स्विकार करतात तांणी. हें मोक्षाचो मार्ग. आतां पळय अर्जुनाकय हांगा तेंचें जाल्लें युध्द करता युध्द कोरका म्हणलें युध्द करून भायर सरलो युध्द भुमीक येयलो सकयल जाल्लें. आतां ताका कर्मफलाचें वैरी एक मन गेल्लें कसं न्ही युध्द करून हांव पाप करतकी पुण्य करतकी की म्हगेल्या पुराय म्हालगड्यांक न्ही मारन पापिश्ट जातकी हांगा आशिल्ले निरपराधी मस्त सैनीक आसाची वैवेक वरवाल लुटयले तांगेले पुराय प्राणहानीक हांव कारण जातकी म्हूण म्हळेलें भंय आसा. जाल्यार कृष्ण ताका सांगता कसो गोसोय तूं फला अपेक्षा करना नशी युध्द करी म्हळ्यार ताजे अर्थ अर्जुनान एकच वेळे म्हाका राज्य मेळका अधिकार मेळका म्हणून ते आशेनच युध्द केलें रे. तेदना तितले जनाल प्राणहानी कारण तो जाता. आतां तो तें कसलें करतर ना. तूं धर्मा खातीर युध्द करी तुगेलें कर्तव्य तें विहित कर्म तें क्षत्रियाले तुगेलें कसलें स्व अर्थ तांतो दवर नाका. युध्द करतरस कृष्णाला आदेशान अधर्मा विरुद्ध धर्माचें युध्द म्हूण सांगून लेख ताचे खातीर तूं युध्द करी परमात्माक अर्पण करी तेदन तुका कसले पापाचे एक चूर लेप ना म्हूण सांगून नमे कृष्ण सांगता. जाल्यार अर्जुना तितली मना वचना म्हणवे मनावत तो ताका आमी चंचल मनाचे पळय तसल जना हें गीतेचें एक अध्ययन. तशी केन्नाय भगवद अर्पित बुद्धीन आमी कर्म केल्ली म्हूण जाल्यार ताजें फल अनंत आसतकय चांग आसतकय तो संन्यासी जावो संवसारी जावो कर्म करतना परमात्मान मेगेल करीन करयलें तागेले आदेशानुसार हांव करता फल कसं येतकी म्हाका वचना पुराय ताका सोडलेलें म्हणून तांणी कर्म केल्लें म्हूण जाल्यार तेची तांकां मरणा नंतर फल मेळना म्हळ्यार ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार हें कर्म तांकां बंधक जायना. अहंकार ममकार सोण फलापेक्षे नाशी कर्म करून परमात्माक म्हूण अर्पण करचें. संन्यासींक जावो कर्मत्यागींक जावो इह परांतू असल कसलें बंधन ना म्हूण म्हणटा परमात्मा. तशी आतां यज्ञ कर्म म्हूण म्हळ्यार तांचो द्रव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ परमात्मो सर्वोत्तम म्हूण सांगून सांगचें शास्त्राचें अध्ययन हें पुराय येता. तपस्या म्हळ्यार कसो न्ही सत्य उरलोवचें उपवास व्रत करचें वर्णाश्रम उचित कर्म करचें हें पुराय कर्म म्हणून घेता पळय हें पुराय कर्म त्याग करूं ना करूं का जाल्यार फल त्याग करून कोरका म्हूण सांगून हांगा कृष्ण सांगता. तेंच्यांत हे इतलें कर्माक कारण कसलें म्हणून कृष्ण हांगा सांगता पळया पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्माणां. हे महाबाहो सर्व कर्म सिद्धी जावका जाल्यार म्हळ्यार आमी केलेलें कर्म साधनेन कर्म म्हळ्यार शरिरान करचें शरीर साधन
कर्म एक जीवाचे साधने हे ते सिद्धी जाव का म्हण जाल्यार हे 5 कारण सांख्य म्हणेल शास्त्रांत सांगला ते हांव तुका सांगता आयक म्हणटा. आतां हें सांख्यशास्त्र परमात्मूची कपिल जावन अवतार घेवन येवन तागेले वासुदेव हुतीके बोधन केला ते निरीश्वरवाद म्हणटाची. हांगा निरीश्वरवाद सांगतर नाही कृष्ण वैदिक शास्त्रा प्रकार सेश्वरवाद सांगता म्हण लेखूक आमी. हंतु परमात्मो गीतेंत हे श्लोकान कसं सांगता म्हण हांगा कसल सकड जता सर्वई परमात्मा नामगेल करीन करयले खंयची कर्म सकड करताच आमी सर्वई परमात्मा नामगेल करीन करयले म्हूण लेखून सर्व कर्म ही परमात्माक अर्पण कोरका म्हण म्हणला न्हय. तदना हे आतां ह्यो श्लोक कसले सांगले म्हळ्यार केलो जना एक प्रश्न आसता जेवो आमकां म्हणले के पुराय जनाकय म्हणले के ज्ञान नातिल जनांक पुराय एक प्रश्न आसता कसले म्हण म्हळ्यार हांव केलेलें तें काम हांव केलेलें म्हूण सांगिल्लें आनी तें चुकी कसलें हें एक जाल्यार आनीक तें सहज न्हय हांव कोण केलेलें म्हणलें कुडलें हांव केलेलें म्हणचें हें सहज विशय न्हय. तें म्हणून ज म्हूण म्हळ्यार कशी सतत अभ्यासान जेव कशें वयना नातल्यार टापाक्कांनी आमी केलेलें न्हय म्हूण आमकां आतां एक गितांनी वाजून मन आयला म्हण जाल्यार उलयतना आमगेले टपक्कन तोंडां दुखून हांव केलेलें तें म्हणूं येता जाल्यार मनांत पूण हें सुका परमात्मान करयलें म्हणून हें म्हळ्यार कितलें की वर्साचे जन्मान तो आतां जाल्ले 50 वर्स कितलें की वर्स दुखून हांव केलेलें म्हूण सांगून अभ्यास जावन सहज जावन तोंडां दुखून येवन वते जाल्यार मनांत पूण हें सुका आमी करचें कसलें ना हांगा म्हूण. तशी हेची संशय पुराय जाणां कसो म्हळ्यार सहज जावन पुराय जाणां तोंडां दुखून येता. आजी कोण कोयर काडलेलो गो घरांत हांगा कोयर तशी वरला हांव काडलेलें म्हणून येना मागीर तोंडां दुखून रांदप केलेलें कोणें हांव केलेलें हें लॅपटॉप कसो लेका हांगा दवरला हांव चुकून दवरलें अशें पुराय उत्तर हें सहज उत्तर हें जाल्यार आमकां दिसचें हें सहज उत्तर. तशें परमात्मो खंयचेय कर्म जेवो आमी करचे हे आतां सहज लौकीक कर्म जालें तें सोडून परमात्मा खातीर साधन करचें खंयचें कर्म जावं शरिरान आमी करता म्हण जाल्यार शरिरान कोरका शरिरान करचें सर्व कामाक 5 कारण आसता सर्व क्रियेचे मागशी सर्व कर्माचे मागशी 5 कारण आसता तें आमी सम अर्थ करून घेतलें म्हण जाल्यार हें कर्म आमी करचें न्हय म्हूण आमगेल्या मनांत खंडीत येता म्हूण सांगून परमात्मा सांगता. हे 5 कारण सांख्यशास्त्रांत सांगला म्हूण हे 5 कारण कसलें म्हूण कृष्ण अर्जुनाक सांगता. हांगा कृष्ण अर्जुनाक महाबाहो म्हूण म्हणला. महाबाहो म्हळ्यार मस्तर्थ महाबाहो म्हळ्यार पराक्रमी म्हूण येता दीर्घ बाहोशील म्हूण येता. हांगा खंयचे अर्थार कृष्णान सांगला म्हूण म्हळ्यार तूं सर्व आशे त्याग करून रब्बुका न्हय रब्बील न्हय म्हूण म्हळ्यार अर्थार सांगता. हांगा कृष्ण येद्दोळतय सगळे गीत आमी सूर दुखून अध्ययन करतना एक आमकां मना सम वच्चें म्हूण म्हळ्यार कर्मयोगी जावका विहित कर्म कोरका कर्मफल त्याग कोरका कर्म परमात्माक अर्पण कोरका. 12 स्तोत्रांत मध्वाचार्यान कर्मा विशयेतनी यांचे सांगिल्ले कुरु भुंक्ष्व च कर्म निजम नियतम हरिपाद विनम्र धिया सततम हरिरेव परो हरिरेव गुरु हरिरेव माता पित्र जगत म्हणून म्हळ्यार देवूच आमकां आनो अम्मा सकडी ताणें सांगिल्लें नियत कर्म करी तेदन तो कसो फल दिता तें फल भोग तोच दिता फलापेक्षा करूं नाका ताणें दिलेलें फल आमी विनम्र धिया सततम ताका शरण येवन तें देवाल प्रसाद म्हूण लेखून आमी भोगूका म्हूण सांगून. तशी प्रती कर्माक 5 कारण आसा म्हणलें तें 5 कारण कसलें म्हणून कृष्ण मुखार सांगता. तें 5 कारण परस्पर पुरक जावन आसल्यार एका एक वचून घेतल्यार तें कर्मचंद रितीर जाता. तातूंत एक कारण ना नातल्यार कर्म पूर्ण जायना अपरिपूर्ण जाता. एक क्रिया हांव केल्लेलें ताजें फल म्हाकाची म्हूण म्हळ्यार अभिमान वतकय हें 5 कारण कळ्ळ्यार आमकां इतक म्हळ्यार तें कार्य कशें जाल्लेलें आतां एक कर्म हांव केलेलें म्हूण हांव सांगता जाल्यार तें कार्य कशें जाल्लें हें सुरवें आमी अध्ययन कोरका. पळय एक व्हडली तोट आंब्या तोट म्हणलें की त्या तोटा एक ओनर आसता मालीक तो म्हणटा हें तोट मेगेलें पळय आपण मस्त आंब्या फल जाला म्हाका लायक दुड्ड मेळटा हें मेगेलेची तोट हांवें केलेलें म्हूण सकट हांव सांगू पुरो जाल्यार तें तोट तितलें आंब्यारूक वड्डूक ताका उदक घालचें ताका हें करचें तें आंब्या तोट
पळोवन घेतली कोणें थंय एक कामाच्या सुका बेबे माली तो मालिकू हो माली जाल्यार ते तोटान काम केलेलें खातीर ताका कसं की दुड्ड दिवन तागेलें ऋण संदाय करना नातलें हें तोट म्हगेलें हें तोट हांव केलेलें म्हणून आनी सांगू ना जाता बाय ते तोटा फला वयर म्हगेलो हक्क आसा म्हूण सांगून कामाच्या पुराय उपाश घाली म्हूण जाल्यार ते दोश जायना ताका तशीच केन्नाय कर्म हांव केलेलें फल म्हाका जाय म्हूण सांगून आमी लेकल्यार दोश देता काय ताका म्हळ्यार दोश येना अशें कर्म जावका जाल्यार हें 5 कारण आमी सुरवेक मना व्हरून घेवका हांगा ते 5 कारण कसले ते सांगिल्ले सांख्यशास्त्र सांगिल्लें कोणें म्हूण सांगून मध्वाचार्य सांगताची कथितं परमं सांख्यम कपिलाख्येन विष्णून कपिलावतार घेवन सांगिल्लें जाल्यार हांगा कृष्णू से ईश्वरं वैदिकं साक्षात ज्ञेयम अन्यदा वैदिकम अन्यत अवैदिकम म्हूण म्हणटा अवैदिक शास्त्र सांगिल्लें न्ही हांगा कृष्णान वैदिक शास्त्र जावन आशिल्लें सेश्वर शास्त्र सांगिल्लें म्हूण मध्वाचार्य हांगा सांगताची तशीच ते 5 कारण कसले पळया आमी अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् अधिष्ठानं तथा अधिष्ठान तथा तशीची कर्ता दोन्हीचो करण तिन्नीचें करण कसलें पृथक विधम करण विंगड म्हूण म्हणटा मागीर चारीचे विविधाश्च पृथक चेष्टा 5 कसलें दैवम अधिष्ठान म्हळ्यार कर्म खंय जाता तें स्थान कर्ता म्हळ्यार करतलो करण म्हळ्यार विंगड साधन इंद्रिय इत्यादी चेष्टा पृथक चेष्टा म्हळ्यार विंगड कार्य ताका पुरक जावन आसता पंचमम दैव 5 देव हें 5 ना नातल्यार खंयचें कर्म पूर्ण जायना अपरिपूर्ण जाता आतां अधिष्ठान म्हळ्यार कसो म्हूण पळया अधिष्ठान म्हळ्यार तें कर्म जावच्या एक आश्रय जावका वय आकाशार वाऱ्यांत कर्म करूं जाता आमी ना न्हय तशें जाल्यार अधिष्ठान म्हळ्यार कसलें हांगा अधिष्ठान कर्माक अधिष्ठान परमात्मान शरीरा दुखून कर्म जावचें न्हू तशें शरीर अधिष्ठान म्हूण लेखूक आमकां शरीर म्हळ्यार परमात्मान आमकां कर्म करूं दिलेलें साधन तें साधना शरीर ना नातल्यार आमी कसलें कर्म करूं जाता आशिल्लें ना तशें जाल्यार हें शरीर आमकां कोण दिलेलें परमात्मान दिलेलें निमगे चेडूं जालें जाल्यार निमगे शरीर कोण दिलें केल्लो चेडूं अन्नान अम्मान म्हणून पुरोचें जाल्यार चड जावन आम्म तांकां सांगता तूं जाल्लो देवाल निमिती म्हाका तुका देवान दिल्लेलें तशें पळय सांगता आनी तें चेडूय देव 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 म्हण आयकलें म्हण जाल्यार शरीर तुका हें शरीर कोण दिलेलें म्हण देवान म्हण तें चेडूं तशी आमी जाल्यार ज्ञान आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ व्हड्ड आमी शरीर कोण दिल्लें शरीर साधन कोण दिल्लें परमात्मान म्हणटाची हें साधना शरीर ना नातल्यार आमकां कर्म करूं जायना म्हणून आमकां गोत्त आसा ह्या मरणा नंतर सूक्ष्म शरिरान तुका कसलें कर्म करूं जायना वापस परमात्मान आमकां अनेक शरीर दिलें मान जाता तरी शरीर म्हळ्यार अधिष्ठान कर्म करूंक परमात्मान दिल्लेलें म्हणजे जाल्यार कर्म हांव केलेलें म्हूण हांव कशें सांगचें पळय सिंपल विशय शरिरान कर्म जेवचें शरीर म्हळ्यार अधिष्ठान दिल्लेलें परमात्मान ताणें दिल्लेलें देखून आमी कर्म करताची तरी फस्टा पॉयंटान तुची आमी फेल केलींची कसं न्ही परमात्मान दिलेलें शरीर त्या शरिरान कर्म करून हांव केलेलें म्हणून कशें सांगचें न्हय फस्ट पॉयंट तशीच करता दोन्हीचें करता म्हळ्यार करतलो कोण करतलो आमी म्हणटाची तूंच करता आनी करविता तुवें करोचें परमात्मा तुवें करचें म्हूण म्हणटा तेंचें हांगा येता पळय शरिरान तूं जीव आसता जिवात्मो त्या जिवात्मान तागेले इच्छे प्रकारे स्वतंत्र जावन कर्म करूं ना हें आमकां गितेन तूं इतली वाजितान कळ्ळां हें जिवात्मा वटू आशिल्लो परमात्मो जिवात्मा वटू बसून सर्व कर्म करयता आमी तें भागवतान तुवें पळयलां द्वास पर्णास युजास युक्ता म्हूण सांगून म्हळ्यार एक शरीर म्हळ्यार वृक्षारी दोनी पक्षी तांतूं एक पक्षी जिवात्मो एक पक्षी परमात्मो जिवात्मो त्या शरिराचें फल म्हळ्यार कर्मफल भुगतर आसता खातर आसता जाल्यार कृश जावन येता म्हळ्यार तागेलें आयुश्य क्षीण जातर वता तेचे अनेक पक्षी हाणें
त्या सुरवे पक्षीन फल खावचे पळोवन नुता बसता जाल्यार त्या पक्षी दष्टपुष्ट आसता म्हळ्यार ताका नाश ना, परमात्मा नाश ना, जिवात्माक नाश आसा. तरी परमात्मो क्रिये ते जिवात्मान करचे फल खावचे पळयता म्हळ्यार प्रारब्ध फल भोगू करता जाल्यार कर्म करून न्हय भोगू करता तसल्या परमात्मो पळयतलो, जिवात्म करतलो म्हूण कळ्ळें. तरी जीव अस्वतंत्र, परमात्मा स्वतंत्र म्हूण कळ्ळें. परमात्मा अधीन जावन जिवात्मो आस, परमात्मा सर्व कर्म करयता, जिवात्म नुत्त कर्तर वता म्हूण सांगून कळ्ळें आमकां. तशें जाल्यार कर्तृ कोण जाल्ले कर्माचे? सर्व जिवाक शरीर दिवन त्या जिवात्मा वटो आशिल्ले परमात्मान करोवचें म्हूण जाल्यार कर्तृ कोण जाल्लें? आमी म्हूण सांगूं येता आमकां? ना, परमात्मुची न्हय. तसले दोनी पॉयंट पळय बाई परमात्मा म्हूण जालें. आतां तिन्नीचे करण म्हणटा पृथक विधम करणम, विंगड विंगड करण. विंगड विंगड म्हण कसलें? आमगेल्या देहांत आसूचे विंगड विंगड इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय. ह्या नानांतले आमकां कसले कर्म करूं जायना. कर्मेंद्रिय नानांतले रे, हात नानांतले हातान खर्च खंयचें काम करूं जायना वय बे, पांय नानांतले चमकूं जायना वय बे, जीब नानांतल्या उल्लोच्या जायना. तशीच गुदा उपस्थ नानांतल्या शारिरीक विसर्जन क्रिया कसली करूं जायना आमकां. पुरे आस, पुरे इंद्रिय समस आमकां मन म्हळेलें नानांतलें रे, ज्ञान म्हळेलें नानांतलें रे, इंद्रिय आस. त्या इंद्रिया दुखून ब्रेन परमात्मान दिलेलें पळय ताका कनेक्शन नानांतलें रे. आतां एक चेडूं स्वस्थ देहान ताका पुरे इंद्रियस जाल्यार ज्ञान म्हळेलें कनेक्शन ना. मंद बुद्धीचे म्हणटा पळय तांकां हात पांय दोळो पुरे समजले, तांकां उलोवच्या कसां म्हणून गोतना, तांकां दोळ्यान पळोवचें कसां म्हणून गोतना, तांकां हातान कसले करूं म्हणून गोतना. इतें म्हळ्यार कनेक्शन ना, ज्ञान ना. तशी त्या शरिरांत तसले ते इंद्रिय आसून इंद्रियाचें कनेक्शन ना म्हळ्यार अर्थ कसले म्हळ्यार थंय इंद्रियसाची इंद्रियाभिमानी देवतेनांची. इंद्रियाक करीन कर्म करूचे इंद्रियाभिमानी देवते. मात्र न्ही शरीर अधिष्ठान म्हणलें ते अधिष्ठान म्हळ्यार शरीर जेवचक आनी पांच अधिष्ठान काम करता. भूमी, जल, अग्नी, वायू, आकाश, पंचभूत म्हणटाच आमी. प्रकृती म्हणटाच, प्रकृतीस्थ शरीर, प्रकृती निमती शरीर जेवचें. कशी एक रुखाचें टेबल करता जाल्यार रूख अधिष्ठान वय, एक बुडकूळ जेवका जाल्यार माती अधिष्ठान, माती नानांतल्यार बुडकुळो करूं जाता तशिल्लें आमकां. तशीच कापूस नानांतले आमगेल करूं जाता तशिल्लें. तशीच परमात्मान हे पंचभूत सृश्टी करनातले आमगेले सृश्टी जायना आशिल्लें. तरी हे पंचभूतात्मक सृश्टीक, पंचभूतात्मक तत्वाक तत्वाभिमानी देवते म्हणून आमगेल्या शरिरांत आसची. तशी शरिराक शरिरांत आशिल्ले तत्वाभिमानी देवते आनी इंद्रियाभिमानी देवते ते शरीर निग्रह करताचे. म्हणून तांकां निग्रह करतलो एकलोच न्हू तो परमात्मो. हे सर्व तत्वाभिमानी इंद्रियाभिमानी देवते तांगेले इतलें तांणी काम करनाची. थंय परमात्मो जेवका. परमात्मान शरीर दितना हात म्हळेली इंद्रियाक, खंयची इंद्रियाभिमानी देवते पळय ताका तूं हे शरिरांत येवचें नाका म्हूण म्हळ्यार हातान करचें कसलेंय काम करूंक त्या जिवाक कळना. भायरच्यान हात आस जाल्यार ते हातान जेवचें कर्म कसलेंय जायना. दोळ पळोवच्याक ते सूर्यचंद्रांक तुमकां ह्या शरिरांत कसलेंय काम ना, तागेले पूर्व प्रारब्ध कसले की आस म्हूण म्हणल्यार आमकां शरीर दोळ आसा आमकां जाल्यार तांतू ज्योती ना, दोळ्याचे तत्वाभिमानी देवते ना. कोण सांगिल्लें ताका? तंतश्च नज म्हणून परमात्मान सांगिल्लें. तसल्यार सर्व इंद्रियाभिमानी देवतेक, तत्वाभिमानी देवतेक निग्रह करचें कोणें? परमात्मान. तशी म्हणटना आमी परमात्माले इच्छेन जावचें हें सर्व काम, शारिरीक काम आमगेले निमती जालेलें म्हूण आमी कशें लेखचें? पळय तिन्नीचे विशयांतू हें जायना म्हूण जालें, करणा विशयांतू हें जायना म्हूण जालें. इत्याक म्हूण म्हळ्यार आमगेले अंगांत आसूचे, शरिरा आसूचे दश इंद्रिय पांच सर्व इंद्रियाचे यजमान जावन आशिल्लो हृषिकेश म्हूण म्हळेलें परमात्मो सर्वय करयसीत. हृषिकेश इंद्रियाक अधिपती न्हय. सगळेची शरिराची साधना करचे खातीर, साधन करचे खातीर परमात्मान आमकां दिल्लेलें म्हूण जाल्यार आमकां म्हळ्यार आमी आतां हे शरिरा भितर आसूचे सूक्ष्म शरीर जिवात्माक दिल्लेलें म्हूण जाल्यार ते देहा वयर अभिमान दवरून आमी केलेलें म्हूण आमी लेखचें कशी? आज परमात्मान त्या भितर आशिल्ले जिवात्माक शरीर दिला, पांय तें शरीर वता
परमात्मान लेखले कुडले ते शरीर वता म्हणटा न्ही, ह्या शरिरा निमती परमात्मानं दिवन परमात्मानं करईल कर्माक आम्ही केलेले म्हणून सांगून कशी लेखचे. तशी ताजे नंतर तसला या शरीरही परमात्माला अनुग्रह म्हणजे वैव्या. आता नंतर चारी कारण तक्क जाव कशेले पूरक साधन जेव्हा पूरक क्रिया एक कर्म जावका जाल्यार अनेक साधन जावका जाता. आता इंद्रिया निमती जावचे क्रिया मानसिक वाचिक शारिरीक पुरे म्हणटाचे आमी वय बॅ. एक शरिरांत जावचे तिनी शरिरान जावचे सर्व क्रिया ही शारिरीक क्रिया मानसिक क्रिया वाचिक क्रिया म्हूण आसता. हे कर्म विहित कर्म म्हळ्यार धर्म, अविहित कर्म अधर्म. खंयचे रितीर आमी करची, धर्म पालन करची अधर्मी जावची. ह्या खंयची कर्म ही पांच कारण ना नशी जयी ना म्हूण सांगून परमात्मा सांगता. आतां पूरक साधन म्हळ्यार कसलें, एक मॅज कोरका अधिष्ठान रूक म्हणलें पुरवे ताका आडी जावका गरगस जावका वोळी जावका हें पुरे उपकरण असल्या मान नमे. एक आमी मॅज की खुर्ची की बागील की सकड कोरीत रूक मांत्र असल्या पावतवे ना. तशी एक बुडकूळ कोरका जाल्यार माती मांत्र असल्या पुरवे जायना. ताका उदा जावका माती हद करून काल्लो का ताजे नंतर चक्रार दवरका तें चक्र घुंवडाका कितलें काम आसता पळय. पूरक काम तें बुडकूळ माती दवरली कुडले तो बुडकूळ जावन येना. तो गुंडाचें एक काम आसता पूरक क्रिया म्हणटाची. गुंडाचें काम पूरक साधन कशें न्ही उद्दाक माती काल्लोच्याक मागीर तो गुंडायत लेखलो आसता त्या बाई पूरक कर्म करतलो त्या पुरे ओटूची एक कर्मान तो संसान विंगड कर्म विंगड साधन करण पुरे जावका जाता. तशी एक रांदप आतां आमी रांदप कोरका म्हणलें की आमकां वासर दाखयला पवतवे त्या वासरीन तो गॅस आसका रांदप करचें सर्व सामान दिवका साधन दिवका तोपू दवले आयदन सकडी नानतलें रांदप म्हळ्यार ही वासरी हांगा रांदप करी अधिष्ठान आस विंगड कसलें ना कर्त्रस आमकां सांगला करी म्हूण रांदप कर्त्रस तेय अधिष्ठान आस करण ना ताका जावका जाल्यार पूरक साधनय ना पूरक क्रिय करतले कोणय ना. तशें जाल्यार रांदप करची कशी न्हय. तशीच एक यज्ञ कोरका जाल्यार यज्ञाक अधिष्ठान मेळ्ळा यज्ञ कुंड घालूं जागो सकड मेळ्ळा याज्ञिकस याज्ञिकस करण सृक स्रुव इत्यादी आयदन जावका वयवे एकलो असल्यार पुरवें ताका पूरक क्रिय करून दिवचें एक सहाय्यक भट्टुकी जावका वयवे. एक यज्ञ घरांत कोरका जाल्यार कितली जनतांत मेळटाची. एकलो पंचकदाय करून दिवच्या पुरो एकली थंय जाय आशिल्ले देवाले पुरे मांडोवच्याक सामान पुरे भटमामाक रेडी करून दिवच्या पुरो अधिष्ठानच यज्ञ करयतलस भटमामू यज्ञ करतरस जाल्यार इवरलेले पूरक क्रिय जायना नातल्यार भारी कश्ट आसताय परिपूर्ण जावच्याक अर्दंबर्द जावचें मागीर बय बाय. आनी पंचा कारण कसलें म्हळ्यार दैवम परमात्मो आमगेल प्रती एक काम परमात्माल निर्णय अवलंबीत जावन आस कशी म्हणणारी. आज एक विशय सांगता मागीर फाय ते विवर करून सांगया हांगा. तशी आतां आमी एक क्रिया एक घरांत एक यज्ञ जावं एक देवाल काम जावं एक वारडीक जावं मुंजी कसलें जावं दवरून जालें पुरेस कर्त्र अधिष्ठान करण पुरेस दैव परमात्मा तें काम जावच्याक परमात्माल निर्णय ना म्हूण जाल्यार कसके एक सुताक येवच्या पुरो जवो अर्जंट खंय वचूंक जावचें पुरो जवो कशें की एक कारणांतरान ती वारडीक मुंदर सुका जावच्या पुरो इत्याक ते यज्ञ मुंदर सुका जावच्या पुरो इत्याक थंय परमात्माले निर्णय आमी लेखील ते दीस यज्ञ जावच्याक नाशिल्ले. आमी लेखील ते दीस वारडीक मुंजी देवाल काम कसलें हांगा आमी म्हूण म्हळ्यार विशय इता सांगिल्ले म्हळ्यार आतां तें करतल्यान लेखील तशी जायना म्हळ्यार थंय देव पूरक जावन ना देवाल निर्णय ना थंय म्हूण जालें. तसल्यार आमी म्हूण म्हळ्यार आमी कशी सांगचें आमीची केल्लेले आमी करतले म्हूण आमगेल्या मनान तो अभिमान अहंकार आसा म्हूण जाल्यार तें नाका म्हूण जाल्यार देव आमकां भायर दवरता न्हय. तरी देवान करचें म्हूण म्हळ्यार आमकां कळ्ळें वय बाय. आनी ह्या विशयांत आमी फायी कसले
ते पंचमकारण देव म्हळेल पळय ह्या विशयांत थोडे विचार करून मागीर मुखार श्लोका वचा. आजी सांगेल सर्व विशय परमात्माले गुरुंगेले चरणारविंदा समर्पण करता. कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती हे स्वभावात करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय येति समर्पयामि. श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता नाहं कर्ता हरिः कर्ता.